हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मु मानिनी वेलकम कर मोर यूट्यूब चैनल बीएम मिशा कुमार को एवं सका 4टा सॉरी 4टा हो सारे उठी सारी मैंने उठिकी ब्रश करना मुँह धोक आसी जी गाधेबी पूरा पूरा अंधार अच्छे देखेबी नहीं तो देखो पूरा अंधार अच्छे पटना तो मुझे गाधे आसबि गाधे आसला सब जाकि बाहर कर चल नहीं कि जी गाधे आस पूरा अंधार अच्छी जल्दी कम सारे अच्छी ना बहुत डेरी हो गाधे आसी सारा तथा आसी बहुत कम अच्छा देखो फ्रेंड्स मु गाधे पड़े आसिक किचन रूम आसिक रोसे आरंभ कर पाँचटा हो गला गरम पानी पी दियो मिसा भी 5टा उठला ट्यूशन पिला भी पड़े आसवे गरम पानी ये पानी बारश पड़ू दो बाइगण टमाटर सारू काट तरकारी कर रुटी दे ना रुटी खाइबे खावे गोटे रुटी अरे पूरा पानी निम्बू बाटो पेट पेट फुल कर पाई पेट जीरा टिके पका आज से कल शनिवार जन्मदिन खाइबन हां हां आज गरम पानी पी दियो ये बड़ा ही होला नहीं हां मुझे बड़ा है के बड़ा से मैंने 1 क्लास होइतला आ 1 क्लास के उत्पन्न अछि हां 1 क्लास होइतला पांतिया रे जो जोली दंदा से कोटी जाइते मु केबे छाडुनी एकला हगी आसले धाई जाउती एकला छोटा पी दे मैं एकला सोती अंके बोलेइले एकला एबे जे उठिला के नथिले जे से कहू मु एका सोइथिली आपन हाथ बसे ना जाओ खाइ बोली मो पिला कौन खाए पिला का रोटी खाइबो 10 टा भात ना 10 टा भात न धर मो पिला स्कूल गला भात न थाउ डेरी जाउ स्कूल जीवा के ये खाइबो क्या बड़ हे गेला मो पिला भी सकाळ उठ भात से खाइ खाइ दे बड़ हे गेला किछि ना खाइबो बेकार कथा भात खाइले बड़ हबो हां तो भात खाइ बड़ हबो पाठ पढे बड हो यो बाजिले मो पिला रो बड पाठ पढी बड़ होते ना भात खाइ बड़ होते पाठ पढे भात खाइले पाठ मन लेबो भात न खाद्य खाउनी मिठा खाद्य न खाइ के खुआरे को जाई के बाहर फोपाड़ी दोची कहू पाठ पढ़ले बड़ हबो कौन पढ़ले बड़ हबो तुमको पाठ बडल का नहबी तमे को बड़ले कोन हबो मु जानी एरोप्लेन चलेबो हां ना क्रिकेटर हबो क्रिकेट का हां क्रिकेट ना पेंटर हबो पेंटर तुम जहाँ भी कहतो सेटा हबो कहतो तमे बड़ा भी भलो पाठ पढ़ी पढ़ी जाओ ना नहीं मु सब खेला कोन हबो को मु पेंटर हबो आ क्रिकेटर क्रिकेटर हेबिन हां पेंटर का है नहीं नहीं तो बहुत बड़ माने गोटे लेक्चर हबो भलो गोटे मु भाबुची तुम पिला को पढ़े भलो लागुची ना ना मामा बडल गेती दीदी हबो ना हां गोटे भलो टीचर टी हबो कोन हबो भलो टीचर थी सब पिला को पढ़ेबो हला ट्यूशन ना पढ़े ट्यूशन ओनली ट्यूशन करिवो आ स्कूल कॉलेज रे पढ़ेबो नी ना ना बढ़ले कोन हबो को टीचर हबो ना ना आउ कोन हबो को मु कोन देखा तमे भी टीचर की ड्राइंग करछा मु भी टीचर की ड्राइंग करछा अच्छा मो गोटे टीचर की ड्राइंग करिवो हो ठीक अछि आगे पेंटर हबो तबे टीचर दीटा मिसी हबो हो ठीक अछि को क्लास पिला पढ़ेबो सब क्लास के पिला हला 1 2 3 4 5 6 हो ठीक है तमे से टीचर हा पहले तमे एबे ठारू भलो पाठ पढ़िया कोन हो पड़े भलो पाठ पढ़िबो ना कोन हबो चाहू तो मम्मा मु अबे तो भलो पाठ पढ़िछी केते ना नाइ आज के तो पाठ तमे तो भलो पाठ पढ़िलो आज के बही पढ़िछी जाते ना कोन पढ़िछ को आज के इंग्लिश बही पढ़िछी इंग्लिश भी पढ़िछ आ कोन पढ़िछ
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଇଂରେଜୀ ଗୋଟେ କେତେଟା ହଉ ହଉ ଯଦି ତମେ ପଢିଛ 8 ରେ 5 ମିଶିଲେ କେତେ କୁହ? 8 ରେ 5 ମିଶିଲେ 8 ରେ 5 ମିଶିଲେ 12 ଭୁଲ ହେଲା କାଲି ମିଶେଇଛ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛ 8 5 ମିଶିଲେ 7 ଥାକୁ କେତେ? ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କହିଦେବ କ'ଣ ଫଟାଫଟ ସେପଟେ ଏପଟେ 5ଟା କାଢ଼ ଏପଟେ ଏପଟେ 5 କାଟି ଏପଟେ ଆଉ ସେପଟେ ହେଲେ ହବନି ଏପଟେ ଏପଟେ କାଢ଼ ହଁ ଏପଟେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି ସେପଟେ ମୋର ହଉ ଦେଖା ହଉନି ତ 5 ତାପରେ 8 ପରେ ଗଣି ଦିଅ 8 ପରେ ଜଲ୍ଦି ଆରେ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ତ ହେଲେ 2ଟା ମୁଁ ତ କହିଲି ଏଟା ଶୁଣୁନ କ'ଣ 5 ପରେ 5 8 ପରେ ଗଣ 8 ପରେ 8 9 9 10 11 12 କେତେ ହେଲା 13 କାଲି ମିଶେଇছিল ନା 8 ରେ 5 ମିଶିଲେ କେତେ 13 ଆଉ ଆଜି କେମିତି 12 କହିଦେଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଜାଣିନଥିଲ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହଉଛି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ 8 8 ମିଶିଲେ 8 ରେ 8 ମିଶିଲେ 16 8 ରେ 2 ମିଶେଇଲେ 8 ରେ 2 ମିଶିଲେ ହଁ 8 ରେ 2 ମିଶିଲେ 12 8 ରେ 2 ମିଶିଲେ 10 10 5 ରେ 5 ମିଶିଲେ 10 10 3 ରେ 2 ମିଶିଲେ 5 ଭେରି ଗୁଡ୍ ପାଠ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ପାଠ ବି ମନେ ରଖିଲେ ଦିଅ 4 ରେ 2 ମିଶିଲେ 4 ରେ 2 ମିଶିଲେ କେତେ କୁହ 6 ଚାଲ 3 ରେ 4 ମିଶିଲେ 3 ରେ 4 ମିଶିଲେ 7 ହଉ ଶୁଣ 5 ତିରିକି 35 ହଁ 15 ପାଠ ମନେ ରଖୁନ କିଛି ନାହିଁ ଆହୁରି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯିବି କିଛି ପାଠ ମନେ ରହୁନି ଆକା 15 ହଁ ମୁଁ ଟିଚର ହେଇଯିବି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ଏବେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଆଗରେ କ'ଣ ହବ ଭଲ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ପିଲା ହେବି ମାମା ହେବି ତମର ମାମା ହେବି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ହେଇସାରିଛି ନା ନା ଆହୁରି ବେଶୀ ବଡ ଆହୁରି କେତେ ଉଚ୍ଚତା ହେବି କୁହ ଦେଖା ମୁଁ ଯେତେ ଉଚ୍ଚତା ହେବି ତମେ ସେତେ ଉଚ୍ଚତା ହବ ହଁ ଉଚ୍ଚତା ହେଲେ କେତିକି ଆହୁରି ହେବି କହୁନ ଏବେ ତ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ ବଡ଼ ହେବି କି ହେଇପାରିବନି କେମିତି ନାଇଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ହବ ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ହବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚତା ଏବେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଭଳିଆ ନାହିଁ କି ଉଚ୍ଚତା ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚତା ମୋର ଅଛି ଏବେ ନା ଏ ବୋଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତମ ସନ୍ଧି ଉଚ୍ଚତା ହଁ 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 ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ହବ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନହେଲେ ପାଦି ଯିବ ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ହବ ଏ ବୋଉ ଉଠ 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 ହାତ ଧୋଇ ତମେ ଭାତ ଟିକେ ଭଲସେ ଖାଇଲି ବାନ୍ତି କରିଦେଉଛୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ମତେ ଭାତ ଟିକେ ଦେବ କି ଯାଅ ଦେବ ଯାଅ ନା ମୁଁ ଆଣିବି ନିଜେ ଆଣିବି ଭଲ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି ସ୍କୁଲ ଯିବ ମୋ ଗୁଡ ଗାଲା ଯିବ ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି କୁହ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଭଲ ପିଲା ତାହେଲେ ଗାଧୋଇ ଦେଇ ମା ମିଶି ଯା ମୁଁ ଜଗି ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବନି କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯିବନି କହୁନି ଖାଲି ଚାଲ ଗାଧୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି କୁହ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି ସ୍କୁଲକୁ ସୁନା ଝଡ଼ା ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବନି ଆଉ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଯିବ କୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ଆଉ କୋଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ଚାଲ ରେଡ଼ି ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବ ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ତମକୁ ପେନ୍ସିଲ୍ ମିଳିବ ସ୍କେଲ୍ ମିଳିବ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି କହୁନ ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ସାର୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଦେବି ସାର୍ ନିଶାକୁ ନିଶା କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ନିଶା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସାର୍ ଭଲ ସାର୍ ଭଲ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି କ'ଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ସେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କୁହ ଜାଣିକି ଯିବନି କ'ଣ ପାଇଁ କହ ତମେ ଯିବନି ଚାଲ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଚାଲ ଅଛି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯିବନି କହୁଛି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି କିଏ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ବାଡ଼େଇବେନି ଆଉ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଚାଲ କହିଲି ସାର୍କୁ ପିଲା ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହ
चल 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 रेडी हो चल रेडी चल गाड़ी खाई सारिकी मोर सब मैंने घर रोसे सकाଳେ कर सारी ट्यूशन सरला मिसार गाधुआ फाधुआ सब कम सारे कम सारा पर मिसा स्कूल जावाक राजी नुह गवर्नमेंट स्कूल में मोर कैपेसिटी नहीं शिशु मंदिर कि इंग्लिश मीडियम जॉइन करने तो से मिसा को कौन करती शिशु भाटिया गवर्नमेंट स्कूल जॉइन कर से स्कूल थे कम दिन 3-4 दिन गला जावाई बिल्कुल इच्छा नहीं मत बहुत किसी कथा कहूँ कौन करी तो बिल्कुल जावाक इच्छा नहीं ताको बहुत बुझेली मुझे कहली हाँ ये गोटे वर्ष टे आडजस्ट करदे मामा आसता वर्ष देखा से कहला तुम मिछ कहूच ये सब जिन कहला बहुत कथा बुझे बुझे नहीं मो स्कूल आज छाड़ी आसली अब से स्कूल गला देखिए से स्कूल जावाई बिल्कुल से नाराज ए स्कूल में मुझे पढ़ी भी ना मत सी मत आउ भल स्कूल में पढ़ाओ ये सब जिन कह कौन करवा मो परिस्थिति एत ठीक ना कहले 8 स्कूल भी पाठ हम पढ़ पढ़ेदेवी तो तथापि से स्कूल इच्छा हो कांदुची खाली मुझे जीविनी से स्कूल जीविनी कहीं मन आस मुझे बुझीपार कि से स्कूल जावाई आदौ इच्छा करूनी से दिने दिने जाऊँगी आउ जाऊनी तो से स्कूल में पढ़ी नहीं करूँगी कौन है देखा बुझे बुझे छाड़ी देखो से मैंने केमती मत बहुत कांदुचे स्कूल न जावाई बोलिकी देखु बुझे बुझे देखा जाऊ कौन करी बुझुची से स्कूल आसवा अपेक्षा कर मत आज कही मत स्कूल नहीं छाड़ा से कले नहीं स्कूल छाड़ी पुणी से मत कही गोटे बड़े छाड़ी देखापी आसो मत 4टा नवाक आस 4टा नेबी एति भितर मोर टे मुझे कौन कर तो जेहेतु टेंशन भितर रही मुझे जब गोटे भी क्रैक कर पारि कि कौन प्रोब्लेम अच्छे मुझे आज कंटिन्यू करी पढ़ा एवं बसिक किसी गोटे मैथ आज गोटे कोर्स मानने मैथ सर बसी आज प्रिपरेसन लगुच देखा जाऊ कौन हो कंटिन्यू करवा से आसवे पर्यटन एमती मो ब्लॉग को कंटिन्यू कर सपोर्ट करूँ लाइक एंड शेयर करूँ आदि किसी जो मैंने देखते किसी कह तो कौन कह मुझे किसी दिन वीडियो छाड़ी वीडियो तो बिल्कुल बनाऊँ कहीं मिसा मोबाइल अभ्यास कौन बोली मोबाइल को दूर रखिए और किसी प्रोब्लेम था जो मुझे सोशल मीडिया एक्टिव न रही बोली भाविकिना वीडियो करूँ चलो तो मुझे मोर ये किसी प्रैक्टिस करी मैथ प्रैक्टिस करी मैथ प्रैक्टिस कर सारा पर आप कंटिन्यू रुहतु आज ब्लॉग टिके तो देखा कथा ओके
ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ମିଶା ମିଶା ସ୍କୁଲ ମତେ ଦେଖ ମିଶା ସ୍କୁଲ ମତେ ଡାକିବ ଆସିକା ମିଶା ଦେଖାଉନି ଏଇଟା ଆସ ଏ ବୋଲ ଏବେ 12ଟା ହେଲାଣି ପଢୁଥିଲି ଉଠିକି ଆସିଲେ ମିଶା ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଯିବୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ଖାଇନି 12ଟା ହେଇନି ବା ବାରଟା ହେଇନି ଯେ ଏବେ ଡାକିଆ ହେଇଛି ଡାକି ଆସିଛ ମିଠା ସ୍କୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସାର୍ ଡାକିଲେ କ'ଣ ସାର୍ ଡାକିଲେ ବିଶେଷ ସାର୍ ଡାକିଲେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜି ତମେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଜାଣିନ ନା ନା ଚାଲ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ଡାକିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବ ଚାଲ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ଯିବି ହଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବ ଦେଖ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ସେଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଧାରି ଯାଉଛୁ ସେ ରୁମକୁ ତମେ ଯୋଉ କେବେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲ ବୁଧବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେଇଠି ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ହଉ 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 ଏଠି ମୁଁ ମିଶା ସହିତ ଆସିଥିଲି ତା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେ ତ ମିଶାର ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନିପୁଣ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ନିପୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର